मसीह यीशु में आप तमाम तक एक बार फिर सलाम पहुंचे। आइए, वक्त था हम प्रस्तिश कर रहे थे, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे थे। अब वक्त है कि हम उसकी बातें सुने, कलाम सुने और अपनी जिंदगियों को बेहतर और दुरुस्त कर सकें। कितने लोग हैं जो आज बरकत पाना चाहते हैं? मुझे अपने हाथ दिखाइएगा। कितने लोग हैं जो आज बरकत पाना चाहते हैं? और बरकत पाने के लिए आपको बरकत लेने के तरीके पता होने चाहिए। आमीन। बरकत पाने के लिए आपको बरकत लेने के तरीके पता होने चाहिए कि हमें किस तरह से बरकत जो है वो लेनी है। आमीन। सो आज हम थोड़ी देर जो है वो बरकत किस तरह से रिसीव की जाती है और उसमें कैसे कायम रहा जाता है उस पर बात करेंगे। आप सब तैयार हैं? हालेलुया, कलाम की तरफ बढ़े। मेरे साथ पहला ज़बूर निकालिएगा। आज उसमें से हम कुछ अपनी हदायत और राहबरी के लिए सीखेंगे कि खुदावन का बंदा दाऊद जो है वो हमें बरकत पा कर बाबरकत रहना किस तरह से सिखाता है, या वो हमारी कैसे रहनुमाई करता है। पहली ज़बूर की किताब में पहला ही ज़बूर है और उसकी 6 आयतें हैं। मैं गुजारिश करूंगा खुदावन के खादम पास्टर यूसुफ नाज से कि वो मेरे लिए पहली ज़बूर की किताब पहला ज़बूर और उसकी पहली जो 6 आयतें हैं वो मेरे लिए पढ़ दें। जी सर। आपका माइक बंद है, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा सर जी। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मां है जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। आमीन। थैंक यू बिशप साहब, खुदावन आपको बरकत दे। आइए चल हम अपनी आंखें बंद करते हैं। यहोवा पाक खुदा, हम तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। हम सबों को आज वो कलाम दीजिएगा जो आपकी मर्जी है। खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे इस्तेमाल कीजिएगा अल्फाजों की तरतीब और वही कलाम दीजिएगा जो आप चाहते हैं, मसीह खुदावन के वसीला से। आमीन। बहनों भाइयों, ये ज़बूर बहुत बार हमने पढ़ा है, बहुत बार हम इसे गाते भी हैं, लेकिन बहुत बार इस पर हम अमल भी नहीं करते। बहुत बार इसे चर्चिस में गाया जाता है, ओ तन है जो न मनदा है सला शरीरां दी। अक्सर हम अपने गिरजाघरों में गाते हैं, जैसे रीड भी करते हैं। लेकिन देखिएगा कि आज हम इस पर गौर करते हैं कि खुदावन का बंदा दाऊद जो है इस ज़बूर में हमें किस तरह से बाबरकत रहने की तजवीज देता है, किस तरह से वो हमारी इस्लाह करता है, किस तरह से वो हमारी हदायत और राहबरी करता है। आइए पहली ही आयत में देखते हैं और इस ज़बूर का आगाज करता है वो इन अल्फाजों से, मुबारक है वो आदमी। देयर इज ए कंडीशन कि वो शख्स मुबारक है। कौन सा शख्स? पहले वो शख्स के बारे में बताता है कि मुबारक है वो आदमी। कौन सा आदमी? जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। 3 बातों पर वो जोर देता है। खुदावंद के बंदा दाऊद का अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा तजर्बा है। वो अपने तजर्बे को बयान कर रहा है और वो बता रहा है कि मैं जो हूं
بہت سارے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں، میں نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، میں بادشاہ بھی ہوں، اور میں نے بہت ساری چیزوں کا تجربہ اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے۔ اس لیے میں اپنے تجربے سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح بلیسڈ ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کس طرح برکت ہو سکتے ہیں، اور آپ جو ہے کس طرح اس برکت کو پا کر قائم رہ سکتے ہیں۔ بہت بار بہنوں بھائیوں ہم مسیح کو قبول بھی کر چکے ہوتے ہیں، مسیح میں زندگی بھی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں زیادہ دعا کرنے سے ہی برکت پاؤں گا، میں زیادہ روزے رکھنے سے ہی برکت پاؤں گا، میں زیادہ جو ہوں وہ گرجے میں جڑے رہنے سے ہی برکت پاؤں گا۔ ہاں، یہ سب چیزیں بہت ضروری اور اہم ہے بہنوں بھائی، یہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حصہ ہے جس کے بارے میں خداون کا بندہ داؤد ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا وہ شخص مبارک ہے۔ بہت بار ہم چرچ بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہم کوائر کا بھی حصہ ہوتے ہیں، ہم پاسبانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم مبشر بھی ہوتے ہیں، ہم ڈیکن بھی ہوتے ہیں، ہم چرچ میں جو ہے وومن منسٹریز بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری روحانی زندگی کے ساتھ ساتھ ایسا گروہ جو ہماری زندگی میں دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوتا کوئی ایسی اصلاح دے دیتا ہے تو ہماری ساری اسپرچول زندگی جس کے لیے ہم نے بہت محنت اور ریاضت کی ہوتی ہے وہ ایک ہی منٹ میں سپوائل ہو جاتی ہے۔ ایک ہی مشورے کی وجہ سے، اس غلط مشورے پر عمل کرنے کے سبب سے ہماری زندگی کا زاویہ اور آنے والا وقت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یسوع میں آ کر بابرکت تو ہو چکے ہیں، ہم اپنی نجات میں بھی شامل ہو چکے ہیں، لیکن بہت بار ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اور ہم شریروں کی صلاح پر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر شریر کس کو کہا گیا؟ اس شخص کو جو آپ کو غلط ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتا ہے، جو آپ کو غلط منصوبہ دیتا ہے، جو آپ کی زندگی میں آپ کو آپ کے خاندان سے الگ کرنا چاہتا ہے، آپ کی کلیسیا سے الگ کرنا چاہتا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کو خدا سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں خدا کا کلام ایسے شخص کو شریر کہتا ہے، اور اگر آپ اس کے مشورے پر عمل کر لیتے ہیں تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی بلیسڈ، آپ ان بلیسڈ ہو جاتے ہیں۔ برکت کی جگہ آپ کی زندگیوں میں جو ہے وہ شاید لعنت انٹر کر جاتی ہے، اور آپ اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہوتے۔ آپ اس وقت دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ پرستش بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کلام بھی ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ مشورہ مسلسل اس انسان کا مان رہے ہوتے ہیں جو آپ کو غلط مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خداون کا بندہ فرماتا ہے پہلے تو وہ شخص مبارک ہے، کون سا کیٹیگرائز کرتا ہے؟ 3 باتیں بتا رہا ہوں۔ پہلا وہ شخص جو شریروں کی اصلاح نہیں مانتا، ان کی ایڈوائس پر کبھی اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کرتا، ان کی ایڈوائس پر کبھی بھی اپنے خاندان کا فیصلہ نہیں کرتا، اور دوسری بات، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بہنوں بھائی۔ آج ہم جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے معاشرے میں نکلتے ہیں، تو 100 طرح کی برائیوں کے اڈے وہاں پر موجود ہیں، 100 طرح کے لوگ جو ہے ایسے گروہ بنا کر الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب آپ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، سم ٹائم آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا جاننے والا، میرا دوست یا میرا کوئی فیملی ممبر بھی شاید جو ہے وہاں کھڑا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس ماجرے کو، اس چیز کو دیکھنے کے لیے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ان باتوں کو سنتے ہیں، یا اس کام کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے that is the time when Satan came and attacked you۔ وہ اسی وقت ابلیس آتا اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتا، آپ کو ٹریپ کرتا، آپ کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہونا۔ اب خطا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو خطا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جو کھلے عام ہو رہی ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ بہت بار آپ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایماندار
اور सादक और रास्तबाज जब वहां से गुजरता है तो उसका दिल कांप जाता है ऐसी चीजों को देखकर। वो जो है वो उसकी तबीयत उस चीज को कबूल नहीं करती कि ये मेरे माशरे में हो रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, हम आखिर जमाना में से गुजर रहे हैं, तो ये सब कुछ आज हमारे माशरे में होना ही है। लेकिन कौन मुबारक है, कौन बाबरकत है, कौन जो है वो खुदा की दी हुई नेमतों और बरकतों को महफूज रख सकता है? जो ठट्टा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। तीसरी बात जो है, ठट्टा बाजों की मजलिस। बहुत बार हमारे नौजवान बहन भाई जो हैं, वो जो गैर मेयारी लोग हैं, जो खुदा को नापसंद करते हैं, दुनिया में जिंदगी जीना पसंद करते हैं, आप जब उनके साथ उठते बैठते हैं, आपकी जो गैदरिंग है वो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकती है। अगर आप बुरे लोगों में बैठते हैं, बुरे लोगों से मुराद ये है कि जो खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं रखते, और वो आपको भी ये कहते हैं कि हर रोज अपने घर तुसा गिरजा लाया हुंदा है, कि साडे भी हमारे घर में भी आपके स्पीकरों की आवाज आती है, हमें भी आराम नहीं करने देते, पता नहीं क्या निकालना है आपने, बंद कर दें, ये काम अच्छा नहीं है, इतवार को गिरजे जान दो बड़ा है। बहुत सारे लोग जो है वो दुनिया की चीजों में रहना पसंद करते हैं, वो घंटों घंटे टीवी देखना पसंद करते हैं, घंटों घंटे यूट्यूब चलाना पसंद करते हैं, लेकिन वो 1-2 घंटा जो है वो खुदा के हुजूर बैठना पसंद नहीं करते। और उनके मुंह में जो कुछ आता है वो बोलते, मजाक करते हैं, और समटाइम जो है आप उस माहौल में जो है वो खुदा की तरफ भी, खुदा के कलाम की तरफ भी ठट्टा कर रहे होते हैं। बहनों भाइयों, बहुत खतरनाक हालत है। अगर आप ऐसे गिरोह का हिस्सा हैं जो आपको मुबारक होने से, आपकी बरकत को आप तक पहुंचने में ट्रैप कर रहे हैं, आपको रुकावट है, हिंड्रेंस है, यू हैव टू वेक। हमें समझना होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो अच्छी सोबत है वो बुरी आदतों को सुधार देती है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे एंगल से देखें तो बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हम चर्च भी जा रहे होते हैं, बहुत बार हम कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन उस माशरे में, उस माहौल में जाकर हम उन जैसे हो जाते हैं, उनका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ले लेते हैं, उनका रंग हमें चढ़ने लगता है। इसलिए खुदा का बंदा जो है यहां खबरदार करता है कि अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं, मुबारक है वो आदमी, कौन सा आदमी जो ये 3 चीजों पर गौर करता है, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। बहुत बार हम जो है इन चीजों पर परहेज नहीं करते। आप जब गलीतियों का खत पढ़ते हैं तो वहां पर जो रूह के फल हैं, वहां पर एक फल के बारे में लिखा गया है, परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल, कि हम बहुत बार जो है उस चीज में गिरते चले जाते हैं जिसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते अपने ऊपर, हम भी बदनी जो है वो ख्वाहिश में फंस कर हम वो काम कर जाते हैं। बहुत बार हमें किसी की गॉसिपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कोई गल सादे हाथ चढ़ जैसे ही असा 24/7 वाला जिदों तक रेड़का नहीं पा लेना ना, हमें सुकून नहीं मिलता। हम उस बात को जो है वो खींचते चले जाते हैं, और दूसरों की तजलील करना बहुत बार हमें पसंद है, और उस वक्त दर हकीकत हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, अपनी बरकत के सामने हम एक और ब्लॉक रख रहे होते हैं, हम अपनी अनॉइंटिंग के आगे एक और पत्थर रख रहे होते हैं जो हमारे ही आड़े आ जाता है। ये बहनों भाइयों बातें बहुत जरूरी हैं, बहुत बार हम इन पर गौर नहीं कर पा रहे होते। मैं एक हवाला पढ़कर, हाथ यही रखिएगा, मैं यहां पर वापस आऊंगा कि करंथियों की कलीसिया को दूसरे करंथियों में खुदावन का बंदा पालूस रसूल जो है एक बड़ी खास बात सिखाता है। यहां पर अगर आप इन एक आयत के 3 हिस्से करेंगे तो दर हकीकत ये हमें हमारे चाल चलन की तरफ इशारा कर रहा है, ये हमारे करैक्टर की तरफ इशारा कर रहा है, ये हमारे जो है डिसिप्लिन की तरफ इशारा कर रहा है कि मुबारक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बरकत पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत बार हम बरकत पा भी चुके होते हैं, लेकिन अपनी बरकत आप ही अपने हाथों से खो बैठते हैं। मेरे साथ भाई सब 2 करंथियों 6 बाब निकालिएगा, हम वहां पर आज सीखेंगे। खुदावन का बंदा पालूस रसूल करंथियों की कलीसिया को 6 बाब की 14वीं आयत से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, और
वहां पर खुदा का बंदा कुछ सिखा रहा है करंथियों की कलीसिया को, उनके चाल चलन के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में और उनके उठने बैठने के बारे में उन्हें कुछ समझाना चाहता है। भाई साहब अपना माइक खोल के मेरे लिए 14वीं आयत से आप 18वीं आयत तक पढ़ दीजिएगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में मत जोतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मसीह को बिलाल के साथ क्या मुआफिकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मुकद्दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो, नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावन कादरे मुतलक का कौल है। आमीन। आमीन, हालेलुया। इस आयत से हमें बहुत चीजें समझ आ गई होंगी कि ये कादरे मुतलिक का क्या है, कॉल है। अब वो इस बात को जब खोल रहा है, करंथियों की कलीसिया को कुछ बातें सिखा रहा है उनके करैक्टर के बारे में, उनके उठने बैठने के बारे में, कि तुम जो चुने गए हो, तुम तो बरकत के लिए बुलाए गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा चाल चलन जो है वो क्या है, मसीह की कलीसिया होते हुए तुम क्या कर रहे हो। यहां वो 14वीं आयत में स्टार्ट करते ही कहते हैं, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल। सवालिया निशान वहां पर लिखा हुआ है कि मिनू है दसो जिदो मैं तो दुनिया तो अलग करके मसीह से शामिल करता, क्यों उधर भज दे। वो यही बताना चाह रहा है कि जब तुम अलग कर दिए गए हो, तुम दुनिया से चुने गए हो, अलहदा किया, बरगजीदा किया है तुम्हें खुदा ने, तो तुम क्यों उस तरफ जा रहे हो। बहुत बार हम ये सोचकर जो है ईमानदारों के साथ उठना बैठना करते हैं कि हम इनकी जिंदगी जो है वो बदल कर रख देंगे, इन तक मसीह का कलाम लेकर जाते हैं, इन्हें बदलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा मोटिव है, लेकिन ख्याल रहे, अवेयर रहें, खबरदार रहें कि उनको बदलते बदलते कहीं खुद ही ना बदल जाएं, उनको मसीह तक लाते लाते कहीं खुद ही बेईमान ना हो जाएं, कहीं उनको ईमानदार बनाते बनाते खुद बेईमान ना हो जाएं। इसीलिए खुदावन का बंदा उन्हें ये समझा रहा था, क्योंकि ये मिसाइल जो है करंथस की कलीसिया में पाए जाते थे। बहुत सारे लोग जो है वहां पर दोहरी शख्सियत में मुब्तला थे। वो एक तो ईमानदार होने का रवैया जाहिर करते थे, लेकिन साथ साथ बेईमान भी हो रहे थे। जो कुछ उस माशरे में चल रहा था, बुतों की भी प्रस्तिश कर लेते थे, उनको अगर कुर्बानी का गोश्त खिलाते थे तो वो भी खा लेते थे। जिस जिस मंदिर में उनको लेकर जाते थे, ईमानदार होते हुए चले जाते थे। जहां गॉसिपिंग होती थी वो उसका भी भरपूर हिस्सा लेते थे, लुफ्त लेते थे, लोगों के बारे में बातें करते थे। जहां लोगों की तजलील होती थी वो उसका भी हिस्सा बन जाते थे। यानी जितनी चीजें नामुनासिब थी, जितनी चीजें गैर ईमानदार करते थे, वो नशा हो सकता है, वो जिस्मानी ज्यादती हो सकती है, वो झूठ हो सकता है, वो बदी हो सकती है, जितनी भी चीजें आप काउंट कर सकते हैं, हम लिस्ट बना सकते हैं, ऐसी चीजें करंथस में हो रही थी। इसलिए खुदावन का बंदा कहता है कि जब तुम चुने गए हो, तुम्हें बरकत के लिए बुलाया गया है, फिर तुम क्यों चट्टाबाजों की मजलिस में बैठते हो, तुम क्यों ना हमार जुए में जुट जाते हो, क्यों उस कल्चर में वापस जाते हो जिससे तुम्हें तुम्हारा खुदावन निकाल कर लाया। आप इसकी 15वीं आयत, इसी आयत को आगे पढ़े तो लिखा, क्या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है। क्या रोशनी और तारीकी कभी एक जगह रह सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर हम तारीकी से निकल गए हैं तो हमारे अंदर वो नूर है जो यीशु मसीह कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो। आप जब उन तक नूर लेकर गए हैं, और अगर वाकई मसीह आपकी जिंदगी में, आपके मोटिव उनको बचाना है,
تو آپ روشنی لے کر جائیں گے, آپ تاریخی نہیں ہو جائیں گے. بہت بار ہمارے رشتہ دار, ہمارے ناطے دار, ہماری کلیسیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, بہت بار میں نے معاشرے میں یہ بھی سنا ہے کہ کسی کو کوئی شخص پسند ہوتا ہے تو وہ اس سے اس لیے بھی شادی کر لیتا ہے کہ میں ایماندار ہوں تو اسے بھی ایماندار بنا دوں گا. بعدوں پتہ چلتا ہے وہ بھی غیر ایماندار بن گیا, اس کے ساتھ وہ بھی اسی طرف چلا گیا جیسی زندگی وہ جی رہا تھا. کیونکہ خدا کا کلام اس بات میں ہمیں سکھاتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے, شوہر اور بیوی ایک تن ہوتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق, پھر وہ ایک ہی کویننٹ میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں, بہت بار انسان اسی طرف نکل جاتا ہے. ہم بہت محتاط ہو کر اپنے معاشرے میں اٹھے بیٹھے, اپنے رشتہ دار ناطے داروں میں بیٹھے, کیونکہ جب مسیح نے ہمیں الگ کیا, ہم جب برکت کے لیے بلائے گئے ہیں, تو ہم ان راہوں پہ نہ کھڑے ہوں جو شریروں کی راہیں, جو شریروں کی اصلاحیں, ان کی کونسلنگ پر نہ لگیں. ایسا نہ ہو کہ میں جو بابرکت ہوں, خدا نے مجھے بلیس کیا ہے, مجھے بزنس دیا, خدا نے مجھے کلام سنانے کی برکت دی, خدا نے مجھے اچھی آواز دی, دیگر باتیں آپ کو دی ہوں گی, آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, لیکن چلتے چلتے جب آپ آف ٹریک ہوتے ہیں تو آپ کی برکت بھی جو ہے وہ آپ سے جدا ہونا شروع ہو جاتی. اس میں خدا کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہوتا, آپ کا خود عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ خدا کی آواز کے شنوا ہونا بند کر دیتے ہیں, اور شریروں کی اصلاح, ان کی کونسلنگ, ان کی باتیں آپ کو پسند آ جاتی ہیں, کیونکہ جسم کی خواہش انوالو ہوتی ہے, آنکھوں کی شیخی انوالو ہوتی ہے, کانوں کا لفت انوالو ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا. آئیے محتاط ہوتے ہیں. اس لیے خدا کا قول پڑھ کر پالوس رسول اس کلیسیا کو دوبارہ بتاتا ہے کہ بے ایمان کے ساتھ جو ہے ایماندار کا کیا واسطہ ہے, اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے. آپ کو خدا نے جب اپنا مقدس بنایا ہے تو تم کیوں ایسی چیزیں کرتے ہو کہ تم بت بنتے جا رہے ہو. آپ بھی بت بن رہے ہو, اور خاص طور پر وہ جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں, جب لوگ ان کی پرستش کرتے تھے, ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے تھے, ان کو سجدہ کرتے تھے, اس سے بھی پالوس رسول ہمیں منع کر رہے. آج اس دن میں کلام سنا رہا تھا کہ ہم نے بہت سارے بت اپنے سامنے خود ہی بنا لیے. دولت کا بت, لالچ کا بت, جھوٹ کا بت, بدگوئی کا بت, اور دیگر طرح کے بت جو ہیں ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں. ہم نے ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے گا, ہم انسانوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں, ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں, لیکن وہ آسمان کا خدا جس کے کہنے سے زمین وجود میں آتی ہے, جس کے کہنے سے آسمان وجود میں آتا ہے, جس کے کہنے سے بہنوں بھائیوں چاند وجود میں آتا ہے, سورج وجود میں آتا ہے, اس کے کہنے سے پہاڑ بن جاتے ہیں, اس کے کہنے سے جو چاہے ہو سکتا ہے, ایسے خدا سے ہم چھپ نہیں سکتے, کیونکہ وہ دلوں گردوں کو جانچنے والا خدا ہے, خیالوں اور ارادوں سے واقف خدا ہے, ہم اس سے بچ نہیں سکتے. اس لیے خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, میرے ساتھ 16ویں آیت پڑھیے گا, اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے, کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. سب بولیں گے ہاللیلویا. آئیے میرے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے, کیونکہ میں زندہ خدا کا مقدس ہوں. کہیے زور سے, کیونکہ میں زندہ خدا کا مقدس ہوں. آمین. آپ خدا کا مقدس ہیں اور آپ چنے گئے ہیں. لیکن یہاں پر جب ہم ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں, چنے تو ہم گئے ہیں, خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہوتا ہے, ہم اسے رنجیدہ کر دیتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, روح کو رنجیدہ نہ کرو, روح کو نہ بجھاؤ. بہت بار ہم اپنے چال چلن سے, ایسی کونسلنگ سے, ایسی اصلاح سے, ایسی گیدرنگ سے, ایسی صحبت سے, جیسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ان میں بیٹھ کر ہم بھی ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے خداوند کہتا ہے, چونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا. کن میں؟ جو اپنا آپ مجھے دیتے اور مجھے اپنا جو مقدس ہے مانتے ہیں, اپنے آپ کو خدا کی ہیکل سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ہیکل جو ہے وہ پاک کی جاتی تھی, وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز یا ایسی قربانی نہیں چڑھائی جاتی تھی جس سے ہیکل ناپاک ہو جائے. کیا آپ آج اپنی ہیکل کو ناپاک کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے شریروں کی اصلاح سن کر, چھتا بازوں کی مجلس میں بیٹھ کر, خطا کاروں کی راہ میں کھڑے ہو کر آپ اپنے مقدس کو ناپاک کرنا چاہتے ہیں؟
what you are doing, my brothers and sisters. Even I'm thinking about myself کہ بہت بار ہم محتاط ہی نہیں ہوتے, خادم ہوتے ہوئے بھی. پاسٹر صاحب بھی میری آواز سن رہے ہیں اور بعد میں بہت لوگ جو آن لائن بھی سنیں گے, ہم بہت بار محتاط نہیں ہوتے, ہم خود ہی ناپاک کر رہے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو ان میں سے نکال لو گے تو میں کیا کروں گا, ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. وہ میرے بیٹے اور میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی. کب؟ جب وہ اپنے آپ کو پیور رکھیں گے, جب وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے. ان آیتوں کو جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خدا کن میں بستا ہے. اب بھی خدا وارننگ دے رہا ہے مقدس پالوس رسول کے ذریعے. یہاں پر جب آپ میرے ساتھ 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو, ان میں سے نکل آؤ. ہم سوری, جس طرح خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالا, کھاما نہ دے سوادلے کھانے, خدا نے کہا ان میں سے باہر نکلا. وہ تمہارے دوست نہیں ہے, وہ تمہارے حق میں کوئی بھی اچھا خیال نہیں رکھتے. اس لیے خدا نے موسیٰ کو بھیجا اور ان کو مصریوں سے باہر نکالا اور کہا میں تمہیں اس ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بیٹھتا ہے. اور آج آپ بھی یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے نئے یروشلم کے سٹیزن بن جاتے ہیں. آپ کے ڈیسٹینیشن وہ ہے, تو کیوں آج ہم اپنے آپ کو ناپاک کر رہے ہیں اپنے کاموں سے, اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے؟ ہاں ہم دعا کرنے والے ہوتے ہیں, ہاں ہم روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں, ہاں ہم غیر زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں, ہاں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں اور پاک روح کی ہدایت میں چلنے والے ہیں. لیکن جہاں پر بات آتی ہے ٹھٹا بازوں کی مجلس میں بیٹھنے کی, ایسی ہوتے بھی ٹور جانے. جہاں بات آتی ہے خطاکاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی, ہم وہاں بھی چلے جاتے ہیں. جہاں بات آتی ہے بے ایمانوں کے ساتھ ان کے کاموں میں ملوث ہونے سے منع کرنا خدا کا خادم, ہم ان کے ساتھ بھی جو ہے میل جول رکھتے اور گویا ان کے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ناپاک کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو. Come out from them. I don't want you to stay in their culture, in their transgressions, in their sin. خدا نہیں چاہتا کہ آپ ان کے گناہ میں شریک رہیں, ان کے ساتھ الگ ہو جائیں. اگر کوئی ایماندار نہیں ہے اور آپ کی ہمیشہ کی زندگی آپ سے چھیننا چاہتا ہے, جو آپ کو دوبارہ اس موت میں شامل کرنا چاہتا ہے, تو ان سے دور رہیں, نکل آئیں ان سے باہر. اور اب خدا کا کلام آپ کو اور مجھے اگلی آیتوں میں کیا سکھاتا ہے؟ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ. ناپاک چیزیں صرف ناپاک جانور ہی نہیں ہوتے ہیں, ہمارے کریکٹر بھی ناپاک ہوتے ہیں. بہت بار ہماری باتیں بھی ناپاک ہوتی ہیں, ہمارے ارادے بھی ناپاک ہوتے ہیں, ہمارے سٹیپس بھی ناپاک ہوتے ہیں. اور بہت بار جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ ناپاکی کا انفلوئنس لے کر ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں. خداوند کا بندہ ہمیں سکھاتا ہے یو ہیو ٹو کیئرفل اباؤٹ دیٹ, کہ کون سا شخص میری زندگی میں کون سا انفلوئنس لے کر آ رہا ہے. کیا میں ناپاک تو نہیں ہو رہا؟ خدا مجھے کہتا ہے ان سے نکل کر الگ رہا, میں کیوں اس طرف پھر جا رہا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی کو خود ہی تو نہیں اپنے ہاتھوں سے کھو رہا؟ ان میں دوبارہ جانے سے خدا ہمیں منع کرتا. خدا کا کلام فرماتا ہے دنیا میں تو رہو پر دنیا کے ہم شکل نہ بنو, بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. صورت یہاں کریکٹر کو کہا گیا ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے اور آپ کے چال چلن کو کہا گیا. جب آپ بات کریں تو برکت نکلے, جب آپ بات کریں تو خدا کی ستائش نکلے, جب آپ بات کریں تو کلام نکلے, جب آپ بات کریں تو کسی کی اصلاح نکلے, جب آپ بات کریں تو لوگوں کی درستگی ہو, جب آپ بات کریں تو آپ کے بولنے سے ماحول بدلی ہو جائے, جب آپ بات کریں تو خدا کی حضوری اتر جائے. ہاللیلویا. ایسا نہ ہو کہ آپ بات کریں تو لوگ ناپاک ہونا شروع ہو جائیں, آپ خود ناپاک ہونا شروع ہو جائیں. یسوع مسیح نے کیا کہا ہے ایک دن کہ کھانا پینا آپ کو ناپاک نہیں کرتا, لیکن جو کچھ آدمی کے دل میں بھرا ہے جب وہ اسے نکالتا ہے
تو इंसान जो है वो पाक होता है। उसकी लिस्ट खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर दी हुई, आप उसे पढ़ सकते हैं। आइए हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। मैं कुछ ही आयतें पढ़कर इसे खत्म करूंगा। आप बरकत पा रहे हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आखिरी आयत में लिखा है, मेरे साथ रहिएगा, मैं 17वीं आयत से दोबारा पढ़ देता हूं। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि इनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छूओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। हम चाहते ही हैं कि मैं नापाक भी हूं तो खुदा भी मैनू कबूल कर ले, खुदा मैनू बरकत भी दवे। इधरों मैं अपने काम भी करी जावा, मैं चोरियां भी करा, मैं झूठ भी बोला, मैं गुनाह भी करा, मैं बदी भी करा, मैं अपनी तमाम तर ख्वाहिशां भी पूरा करा। तो इधरों मैं खुदा नू कहा कि मैनू खुदाया बरकत भी दई जा, रुपये भी दई जा, खुदा गड्डी भी दई जा, खुदा मैनू तू सारे मुल्खां च भी फराई जा, खुदावन मेरी जिंदगी चो बीमारी भी दूर रख, खुदावन मैनू औलाद भी दे, खुदावन तू मेरी औलाद नू भी औलाद दे। हम ऐसे बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा खुदावन कहता मैं कब कबूल करूंगा? पहला तो ना चो निकल कर बाहर आ जाओ, अपने आप को अलग कर लो और नापाक नहीं करना अपनी इस हैकल को। जिथे ऐसा कीता नापाक, उधर काम खराब हो जाएगा। हमारी बरकत के आगे जो है हम खुद ही रोड़े रख देते हैं। फिर हम जो है बाबरकत नहीं हो रहे होते, हमारे घरों से बीमारियां नहीं जाती, फिर हमारी जिंदगी से बदगोइयां नहीं जाती, फिर हमारी जिंदगी से झूठ नहीं जाता, हमारी जिंदगी से मुनाफिकत नहीं जाती। हो सकता है हमारे होंठों से शायद तो टपकता हो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है वो ऐसी औरत है जिसके होंठों से शायद टपकता है पर उसकी राहें मौत की राहें हैं। हम खुद भी गुमराह हो रहे होते हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। अंधा अंधे को राह दिखाए थे दोनों ही गड़े च, कोई भी नहीं बचेगा, दोनों गड़े में जाएंगे। खुदा का कलाम देखे बहनों भाइयों, आज मुझे और आपको इस्लाह करता है, क्या ये उनसे बाहर निकलते हैं। आखिरी आयत आपके लिए पढ़ता हूं, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियों होंगे। ये खुदामंद कादरे मुतलिक का कौल है। हालेलुया। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले, खुदा अपनी बात से कभी मुकरता नहीं है। खुदा ने स्टेटमेंट दे दिया है, जहां भी खुदा अपनी बात पर जोर देता तो खुदा यहां पर कह रहा है कि मैं खुदावंद कादरे मुतलिक हूं। जाओ, मैंने कह दिया, अगर ऐसा करोगे तो बरकत पाओगे, अगर निकल कर अलग रहोगे तो खुदा मैं कादरे मुतलिक खुदा हूं, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। हालेलुया। मैं और ज़बूर की आयतों पर बात करना चाहता था, लेकिन खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने बहुत बातें सीख ली हैं। अगला ज़बूर आप खुद पढ़ लीजिएगा। खुदावंद की शरीयत पर दिन रात जिसका ध्यान रहता है, आगे उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। आपने 3 चीजों पर गौर करना है। अपने आप को शरीरों की इस्लाह से, उनके मंसूबों से बचाना है और खताकारों की राह में खड़े नहीं होना। और तीसरी बात, ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। बहुत बार हम ऐसी महफिल में बैठ जाते हैं, ऐसी गैदरिंग में बैठ जाते हैं जो हमारे अंदर जहर भर रहे होते हैं, और वो जहर आके असी किते ना किते उगल देने, किसी ना किसी नू दंग मार देने। और इसमें किसी और का कोई भी बड़ा हाथ नहीं होता। मैं कहूंगा इसमें सबसे बड़ा हमारा हाथ होता है, क्योंकि हम बैठकर जहर ले रहे होते हैं, हम भर रहे होते हैं। तो जब पैमाना लबरेज होता है तो उन्हें डिगना है। पैमाना चाहे बरकत है तो पले किसी और चीज का, पले जहर का पैमाना। वाह, बहुत अच्छी बात याद। पले जहर का पैमाना है या बरकत का पैमाना, दोनों ही ओवरफ्लो हो सकते हैं। खुदावंद आपको आज इन बातों के वसीला से सिखाए, बरकत दे। आप इन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं और खुदा आपको बहुत तरीके से सिखा सकता है। लेट अस बी वेयर केयरफुल अबाउट आवर गैदरिंग आवरसेल्फ। कहां बैठना है, क्या करना है, किन लोगों के साथ हमने वक्त गुजारना है। टाइम इज इंपॉर्टेंट, हैव टू रिमेंबर कि किन लोगों के साथ वक्त को स्पेंड करना है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हम अपने चाल चलन पर, अपने उठने बैठने पर, अपने बोलने सुनने पर, अपने रवैयों पर आज गौर करते हैं कि हम मसीह के लिए क्या कर रहे हैं और हमें क्या कुछ करना चाहिए। आमीन। खुदावंद आपको इन बातों के वसीला से बरकत दे और खुदावंद आपको अपनी खिदमत में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। आमीन।